नाजरीन आदाब। मौरख़ा 24 जनवरी 2025 मुताबिक 23 रजब उल मुरज्जब 1446 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश करते हुए मुल्क के नौजवानों से कहा कि वो तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर के लिए आराम की तलाश से दूर रहें और मेहनत और कारकर्दगी पर तवज्जो दें। नेताजी के यौम पैदाइश पर ओडिशा के कटक में मुनक़िदा पराक्रम दिवस प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए कहा कि आज जब हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के अज़्म को हासिल करने में मसरूफ़ है, हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ज़िंदगी से मुसलसल तरगीब मिलती है। नेताजी सुभाष कम्फर्ट जोन के पाबंद नहीं थे। इसी तरह आज हम सबको भी एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर के लिए अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आना होगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के वोटरों से आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल से होशियार रहने की अपील करते हुए कहा कि जिन्होंने अपने गुरु अन्ना हजारे को धोखा दिया वो फिर यकीनी तौर पर दिल्ली वालों को धोखा देंगे। योगी ने आज शुमाली दिल्ली के करारी असम्बली हल्के में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए आम आदमी पार्टी के सरबराह को झूठ की ATM मशीन करार दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बुनियादी सहूलियात नहीं है, महाकुंभ में अच्छी और शानदार सड़कें हैं, ये पता नहीं चलता कि दिल्ली की सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की तस्वीर बदसूरत बना दी है, इसलिए आम आदमी पार्टी को इक़्तिदार में रहने का कोई हक नहीं है। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 परिक्रमा के दायरे में 19 कुएं हैं जो इंतजामिया की तलाशी मुहिम के दौरान तकरीबन बाजियाब हो चुके हैं। अब इंतजामिया की जानिब से इन कुओं को गैर कानूनी कब्जे से आज़ाद कराकर उसे खूबसूरत बनाने का काम किया जा रहा है। इस हवाले से म्यूनिसिपलिटी के ओमनी भूषण तिवारी ने कहा कि सभी कुओं को तकरीबन तलाश कर लिया गया है। कुछ कुएं म्यूनिसिपल इलाके में हैं और कुछ देही इलाकों में। वाज़ेह हो कि शाही जामा मस्जिद के करीब तकरीबन 25 साल पहले तजावुजात की वजह से बंद किए गए कुएं की खुदाई बुध को शुरू हो गई। खुदाई के दौरान कुआं भी साफ तौर पर नजर आने लगा और वहां पर एक नल का पाइप भी खड़ा हुआ मिला। कुआं तकरीबन 60 से 70 फीट गहरा हो सकता है। फिलहाल निस्फ कुआं खोदा जा चुका है, आगे का काम अभी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाम हुकूमत के मटिया ट्रांजिट कैंप में 270 गैर मुल्कियों को हिरासत में रखने की वजूहात का जवाब न देने के लिए नाराजगी का इजहार किया है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस कापम कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इस सिलसिले में आसाम के चीफ सेक्रेटरी को समाज की अगली तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहने की हिदायत दी है। बुध को मामले की समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने कहा कि उसने 9 दिसंबर को रियासती हुकूमत को हलफनामा दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया था और उम्मीद जाहिर की थी कि वो ट्रांजिट कैंप में 270 गैर मुल्की शहरियों को हिरासत में रखने की वजूहात के अलावा उनको बाहर निकालने के लिए किए गए इक़दामात की तफसील भी देगी। बेंच ने कहा कि हलफनामे में हिरासत में रखने का कोई जवाज नहीं बताया गया है, ये अदालत के अहकाम की संगीन खिलाफ वर्जी है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज हिंदुस्तान की आज़ादी के अजीम लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यौम पैदाइश है। नेताजी ने अपनी शख्सियत और काम से तहरीक आज़ादी को एक नई समत दी थी। उनकी शख्सियत कौम से वफादारी, बेपनाह हिम्मत, बहादुरी और बेलौस खिदमत के जज्बे की तहरीक देती है। वज़ीर आला आज जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यौम पैदाइश पराक्रम दिवस के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने रियासती हुकूमत और रियासत के अवाम की जानिब से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे के सामने उनकी तस्वीर पर गुलपोशी कर उन्हें जज्बाती खराज अक़ीदत भी पेश किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी की तहरीक में उनके किरदार के बाइस हर हिंदुस्तानी नेताजी के तईं बहुत अक़ीदत और एहतराम रखता है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत झूठ और लूट की पॉलिसी पर चल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मरकजी और रियासती हुकूमतें झूठ बोलकर हर तबके और हर आवाम को ठगने का काम कर रही हैं। किसानों, नौजवानों, तलबा, कारोबारियों से झूठे वादे किए गए, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। अब फिर रियासत के अवाम को नए नए झूठे सपने दिखाना शुरू कर दिए गए हैं। बीजेपी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से पिछले 10 बरसों में किसानों की आमदनी दुगनी होने के बजाय उनकी आमदनी कम होती जा रही है। गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत लगातार किसान मुखालिफ काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के सयाहत और सखाफत के वजीर जयवीर सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का यौम तासीस कल 24 जनवरी को शानदार तरीके से मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश से क़याम 24 जनवरी 1950 को अमल में आया था। उस दिन रियासत का नाम मुत्तहिदा सूबा यानी यूनाइटेड प्रोविंस से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत के मुताबिक साल 2018 से रियासत के यौम तासीस का एहतमाम किया जा रहा है। ये तकरीब रियासत के शानदार सकाफती वरसे और कामयाबियों को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। ये इत्तेहाद, सालिमियत, तरक्की और खुशहाली के हमारे सफ़र की अक्कासी करता है।
الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ہدایات کے مطابق 15ویں قومی ووٹر ڈے کا ریاستی سطح کا پروگرام 25 جنوری کو اندرا گاندھی پرتشٹھان لکھنؤ میں ہو رہا ہے۔ اسی سلسلے میں اتر پردیش کے چیف الیکٹورل افسر نودیپ رنوا نے کے ڈی سنگھ بابو اسٹیڈیم میں منعقد ریاستی سطح کی واک تھان کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس واک تھان کا مقصد شہریوں کو ووٹ کی اہمیت سے آگاہ کرنا اور آئندہ انتخابات میں 100% ووٹنگ کو یقینی بنانا ہے۔ چیف الیکٹورل افسر نے واک تھان کے افتتاح کے موقع پر تمام شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ہر شہری کا تعاون ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ نہ صرف ہمارا حق ہے بلکہ یہ ہمارے مستقبل کو سنوارنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اودھ نامہ کے جہاننما صفحے کے مطابق غزہ میں جنگ بندی کے بعد عمارتوں کے ملبے سے اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ میں ملبے میں دبے دھماکہ خیز مواد کو تقریباً 42 ملین ٹن ملبے سے نکالنے پر 10 سال میں 50 کروڑ ڈالر لگیں گے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے محکمہ شہری دفاع اور طبی عملے نے حماس اور اسرائیل کے درمیان اتوار کو ہونے والی جنگ بندی کے بعد سے 200 لاشیں برآمد کی ہیں۔ غزہ کی شہری دفاع کے سربراہ محمد حاصل نے کہا کہ بھاری مشینری کی عدم موجودگی کی وجہ سے لاشیں نکالنے کی کارروائی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے ہماری کئی مشینیں تباہ کر دی ہیں جبکہ 100 سے زیادہ ملازمین کو قتل کیا گیا ہے۔ محمد حاصل نے اندازہ ظاہر کیا کہ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے تقریباً 10,000 فلسطینیوں کی لاشیں ابھی تک نہیں مل سکی ہیں اور ان کی تدفین نہیں ہو سکی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے حکومت کے ساتھ مصالحتی مذاکرات منسوخ کر دیے ہیں۔ ایک ہفتہ پہلے ایک عدالت نے انہیں بدعنوانی کے الزام میں 14 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ پاکستان میں حکومتی اتحاد اور اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جاری سیاسی تناؤ میں کمی کے لیے گزشتہ ماہ فریقین کے درمیان مصالحتی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ حکومتی اور تحریک انصاف کے نمائندوں کے درمیان یہ بات چیت عمران خان کو بدعنوانی کے ایک مقدمے میں 14 برس قید کی سزا سنانے سے پہلے شروع ہوئی تھی۔ عمران خان کے خلاف درجنوں کیسز میں سے بدعنوانی کے اس مقدمے کو سب سے بڑا کیس قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تارکین وطن کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کے ضمن میں 10,000 فوجیوں کو جنوبی سرحد پر بھیجنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اخبار نے سرکاری کاغذات کے حوالے سے بتایا کہ ٹرمپ نے سرحدی افسران کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ پناہ کے طالب ان مسافروں کو داخل ہونے سے روکیں جو متعدی امراض والے ملک کے راستے سے ہو کر آئے ہوں۔ البتہ اس سلسلے میں کسی خاص مرض کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ یہ اقدام پناہ کے طالب افراد کی بڑی تعداد کے لیے سرحد کی بندش کا باعث بنے گا۔ بنگلہ دیش نے جمعرات کو ان 178 سابق فوجی اہلکاروں کو جیل سے رہا کر دیا جو گزشتہ تقریباً 16 سال سے ایک پرتشدد بغاوت میں ملوث ہونے کے الزام میں قید تھے۔ اس وقت ڈھاکہ سے شروع ہونے والی 2 روزہ بغاوت کے دوران بنگلہ دیش رائفلز BDR کے فوجیوں نے 74 افراد کو قتل کیا تھا اور اس میں درجنوں اعلیٰ فوجی افسران ہلاک ہو گئے تھے۔ سن 2009 میں اس وقت کی وزیر اعظم شیخ حسینہ کی حکومت کو اقتدار سنبھالنے کے چند ہفتوں بعد ہی غیر مستحکم کر دیا گیا تھا۔ بغاوت کے خاتمے کے بعد اس میں حصہ لینے کے الزام میں ہزاروں افراد کو پکڑا گیا تھا، جس میں ابتدائی طور پر 150 سے زیادہ افراد پر مقدمہ چلا کر انہیں موت کی سزا سنا دی گئی تھی۔ ان مقدمات کی کارروائی کے طریقہ کار پر انسانی حقوق کے لیے سرگرم گروپوں اور اداروں نے سوالات بھی اٹھائے تھے۔